Les jeunes de l'archidiocèse de Lubumbashi se sont réunis en secteur dimanche 7 avril 2024 pour la célébration de la Pâque. La paroisse Saint-Pie-X de Kimbove a abrité les jeunes du secteur Likasi pour la célébration de la Pâque 2024. Dans les secteurs Lubumbashi, le révérend abbé Pierre Diour a présidé la messe au monastère de Kipswichi. L'équipe diocésaine de la pastorale des jeunes, conduite par l'aumônier diocésain, le révérend abbé Jean-Baptiste Ilungabi, s'est déplacé pour la chapelle Saint-Kizito de Mitumba à Teke pour communier avec ceux qui sont loin du centre. Walikuwa wakishika kwa imani mafundisho ya mitume na ushirika wa kindugu na kudumu katika kumega mkate na kusali. Ndugu wapenzi vijana, jambo yenu. Tukishafata mafundisho ya maandiko matakatifu ya siku ya leo, tunaona kuwa wanatuonyesha kwanza maisha ya wafuasi wake Kristo, mwanzo ya eklesia, mwanzo ya kazi ya dini. Wafuasi wake Kristo kisha kufa kwake na kufufuka iliwapasha kuonyesha kweli ya kuwa wao waliishi na mtu mmoja hivi mwenye alichukua maisha yao na aliibadilisha. Na ilikuwa nguvu wakati ule, kwani walikuwa wanazulumiwa, walikuwa wanasumbuliwa, walikuwa wanazarauliwa, lakini hawakurudi nyuma, walikuwa wanamtumikia na wanajionyesha kuwa walikuwa wanaishi katika umoja, imani mmoja, na walikuwa wanasali. Na ile yote inakuwa kwetu mfano. Na sisi tunahitaji kujiuliza vijana, eske tunaishi katika umoja? Tunaumega mkate katika umoja? Eske tunasali katika umoja? Wala tunakuja tu kwa kujionyesha ili watuone kama hawa ndio vijana wanaishi kama wote? Na kama tunafuata mafundisho zaidi, tutatambua kama maisha ya Kikristo inapasha kuonekana katika kazi na matendo na vitendo vyote vyetu. Ile ni hatua ya kwanza. Katika somo la kwanza walikuwa wanaishi katika umoja na mapendo ilidumu kati yao, na maisha yao ilifaniza. Wale walikuwa na waona kuishi wanasema kweli, hawa ni mitume, hawa ni wafuasi. Angalieni jinsi wanapendelewana, wanajipendelea, wanaishi katika umoja. Angalia jinsi wanajipenda, wanaishi katika sala, wanaishi katika umoja, kugawia hata yale machache wanakuwa nayo, na walikuwa wanatia vitu yote katika umoja. Kukuya asema hii ni ya huyu, hii ni ya huku, nono, yote ilikuwa kuishi katika umoja. Nadhani ndio ile maisha sisi tunajikaza kama Wakristo kuishi na kuyatumikia. Na kila mmoja wetu anahitaji kujiuliza, eske mie vrema wakati natumika, wakati naishi kweli kama Mkristo? Il est à noter que les jeunes de Kubo vont célébrer la Pâque 2024 le 21 avril de l'année en cours. Chers jeunes de l'archidiocèse de Lubumbashi, à l'occasion de la célébration de la Pâque 2024, mystère de notre rédemption dans différents secteurs doyennés et missions, nous saisissons, mes collaborateurs et moi, l'opportunité pour vous souhaiter une bonne fête de la résurrection de notre Seigneur, le seul qui transforme positivement notre vie. Que ces moments soient encore l'occasion pour nous de témoigner du Christ ressuscité dans le monde,
Que la lumière du ressuscité transfigure notre vie. Ainsi, chacun de nous sera pour l'autre l'image du Christ. N'oubliez cependant pas que vos aumôniers, accompagnateurs, accompagnatrices et moi, comptons sur vous, très estimés jeunes, pour la réussite de cette pastorale dont vous êtes les principaux acteurs.